take out. Take out ni ma'am guys. Oh. Dagan kaayo. Nagko kayong maso ni ma'am guys. Oh. Gidadaan yung baso guys. Oh. Okay. Wow, kalami oh. Kuya. Okay. Ay ma'am, salamat mama. May buntag. Salamat kuya. Tara. Pagsatisfy sa mong cravings. Charot. Kani guys, worth of 30 lang ni guys. Gana. Kani guys, worth of 40. Kani guys, 20. 90 tanan. Ay sa vlog ma'am. May buntag. Ay. Thank you ma'am. May buntag ma'am. Tao, init pa tao. Tao. Bus. Parang mga po. Lami kayong tao guys oh. Balik-balik ako suki. Ay, larang ka ma'am. Lami, oy oh. Overload ma'am, overload. Anong vlog na ma'am? Bayaran na kaya? Yes. Anong bayaran? Kailangan ko bayaran sa office. Thank you ma'am, thank you. Suki na to guys. Malit. Thank you ma'am, thank you. May muntag. Alamat, overload ka ito. Thank you. Ay, taho! Tahi naman daw. Mga guba niyo sa sapatos, pagkitaalan ni si George. Wow! Taho! Tag ma'am. Buta! Ma'am, may butag. Sige ma'am. Wah, may palit. Sige. Sige ma'am, pagbalik. Dalang ka? Sige ma'am, dali na. Buta! Salamat ma'am. Pagbalik na lang daw guys. Palit na ma'am. Wow, taho, init pa kayo. Pamalitan mo dali.